बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे साथी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जी बिल्कुल, फ्रॉम शो टीम ऑफ टू टी टॉक। इसी दिन की सुबह हम मिलते हैं जी। सैटरडे की सुबह हम आपसे कहते हैं गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। और देखिए कि ये वक्त आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम और आप फिर से मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? हमेशा की तरह से शो टीम ऑफ टू टी टॉक पे मिल रहे हैं। और मेरी चाय बिल्कुल रेडी, गरम गरम कड़क चाय मेरे हाथ में है। तो फिर बातें भी कड़क करते हैं। आज क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर हुए हैं। खूबसूरत मौसम है, कोई कंप्लेन नहीं है मौसम से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म है। बहुत ही सुहाना मौसम है। और आई बहरहाल विश तो यही होती है ना कि मौसम हमेशा सुहाना रहे। बट इट डिपेंड्स हाउ डू यू फील अबाउट दैट टाइप ऑफ द वेदर। किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को मिडिल में अच्छा लगता है कि बस इतना हो, किसी को फॉल्स अच्छा में अच्छा लगता है कि कलर्स खूबसूरत हो जाते हैं, हल्की ठंडक और हवाएं चलती हैं। किसी को स्नोफॉल अच्छा लगता है, जैसे हमारे बच्चे हमेशा, हम तो परेशान हो जाते थे कि अब बर्फ गिरेगी और बच्चे ये कहते हैं कि हाँ अब मजा आएगा। दे लव इट, दे लव इट। तो जनाब, अपनी अपनी पसंद, अपना अपना हक है, जरूर करें। आपको जो भी पसंद है वो आप कह सकते हैं। आप हमें बिल्कुल बताएं आपको क्या क्या पसंद है। बहरहाल बातें बहुत सी हैं। जैसे ही मैं आती हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ और बस बोलने शुरू हो जाती हूँ। ऑफ कोर्स आपका सामना होता है। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी, और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। जी, चाय के कप के साथ हाजिर है तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। आइए हम चाय पे बातें करते हैं। जी, अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपको चाय पे बुलाते हैं और चाय हाथ में आती है और बातों का मूड हो जाता है। देर इज नो वे कि आप चुप रहें। मेरे साथ तो ऐसे ही है। आप लोग बताएंगे। बहरहाल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर है अहमद अर्शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। और आपके साथ साथ चलते हैं आपके प्रॉपर्टी के खरीद और फरोख्त में। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए इस बारे में, तो आप हमें कॉल करें 4167040651। दिलों पे लिखा है ये नंबर आप सबके, हमें पता है। तो लीजिए हम आपसे अहमद का सामना करा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड मॉर्निंग एंड ऑफ कोर्स गुड इवनिंग wherever it is evening. World is connected to us through our studios and you're watching show team of two tea talk. कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। यही खुदा से दुआ है आप सबके लिए कि रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सेहतमंद रखे, खुश रखे और हमसे मिलते जुलते रहें इसी तरह। तो जनाब, आज का शो टीम ऑफ टू आपके लिए हाजिर है। आपकी शायर निशान कोशिश की गई शहला की जानिब से कि ये प्रोग्राम तो यही बनाती हैं और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया गुज़श्ता प्रोग्राम्स को पसंद करने का। आपकी ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स बहुत तक़वियत देती हैं और बहुत इंकरेज करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आज देखते हैं कि क्या कुछ बातें होती हैं आपसे, शाला से और मुझसे। मैं इतना बता दूं कि रियल एस्टेट हाइलाइट्स को ज़रूर देखिएगा। अभी इसी प्रोग्राम में एज़ यूजुअल आपको मशवरे दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और जो कि हमेशा से देते चले आए हैं। एक ज़माना बीत गया, ठीक है ना। रियल एस्टेट के बारे में मैं, शाला जाफरी, हम लोग एक बहुत अरसे से हैं। हमारा ऑफिस है मिसागा में है। वी वर्क फॉर रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर इन ब्रोकरेज, और हमारे ब्रोकरेज स्क्वायर वन के बिल्कुल करीब है। अगर आप जानते हैं इस इलाके को
कॉल करें, मुलाकात करें और बातचीत करें, और इंशाल्लाह जो भी मशवरा हम दें और जो मशवरा आपको चाहिए, जिस तरह से आप हमसे क्वेश्चंस करना चाहें कर सकते हैं। 4167040651 पे ज़रूर डाल कीजिए। रियल एस्टेट के बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि it's now good time for buyers and the sellers both. Yes, I'll explain you as per questions. जनाब, वो इस तरह से बहरहाल मैं बता दूं कि देखिए इंटरेस्ट रेट तो ज़रूर हाई हैं थोड़े से, लेकिन आप ये भी देखिए कि प्राइजेस बहुत मुनासिब। It's all math. So if you're ready, we're ready for you. बाकी कि हमारा इवेंट अभी कितना बड़ा माशाल्लाह हुआ ईद के 12 दिन का, और ईद उल फितर जो थी बहुत कामयाबी से माशाल्लाह हुई और आप लोगों के साथ रहा, जिसकी बिना पर कामयाब रहे हम सब। और अब भी ईद उल अज़हा में हमारा आपका साथ ज़रूर होगा और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा। ज़रूर तशरीफ रहेगा। डेट्स में बता दूँ, अभी बाकी डिटेल तो शाला बता देंगे आपको। 8, 9, 14, 15 एंड 16 ये डेज हैं। 5 डेज का ईद उल अज़हा है, और ये वही जगह जो कि आपसे 24 साल से आप जानते हैं इस जगह को। कहाँ? मेपल बैंकेट हॉल में जनाब। तो तशरीफ रहेगा मेपल बैंकेट हॉल में, और आप लोगों का हमारा साथ जो रहेगा इंशाल्लाह, दुनिया देखेगी कितना मजा आएगा। ठीक है, और हम आप तो देखेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे ही। बड़े अच्छे स्टार्स बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और जैसे कि आप लोग को हमेशा आप हमें फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि हमारे जो यहाँ के स्टॉल्स हैं, हमारी प्राइजेस जो हैं बहुत मुनासिब और बहुत उम्दा। तो इसी तरह से खुशामदीद अगेन फॉर ईद उल अज़हा। मौसम के बारे में शायद आपको काफ़ी डिटेल से बताएंगे, लेकिन इतना बता दूं कि खिड़की से मैं देख रहा हूँ जनाब ज़बरदस्त धूप छाई हुई है, और उम्मीद तो यही है कि ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसम जब खुल जाता है, क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो सर्दी ज़रा सी बढ़ जाती है। और तो देखते हैं, अभी हम राइट आफ्टर दिस स्टूडियो I've got a number of appointments. You continue. So it's Shana's appointments, and we'll be out. इंशाल्लाह। हाँ, ये मैं बता दूं कि आज भी मेरा जो है ट्रेनिंग सेशन है, और आप अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा 4167040651। फिर मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि किस लोकेशन पे है। टुडे वी आर इन ब्रैम्पटन, और तो आप ज़रूर आइएगा, और हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 647-273-2393। ठीक है, इस पे आप मुझे कॉल कीजिए, और फिर मैं आपको जो है अपनी लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ पर आप आ सकते हैं एंड मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो कॉस्ट टू यू, totally free of cost, and we'll take care इंशाल्लाह। देखिए, मैं एक ज़माने से एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ, मैं मुख्तलिफ क्लब्स में जाता हूँ, मैं फ्राइडेज को मैं मिसिसागा में होता हूँ, ट्यूसडे को भी मिसिसागा में ट्रेनिंग देता हूँ डिफरेंट लोकेशन पे, और सैटरडेज को हमेशा ब्रैम्पटन। एक अल्लाह ताला ने कुछ एक्सपर्टीज दी है, थोड़ा बहुत सीखा पड़ा है, तो मैं वही आप लोगों से शेयर करता हूँ एंड फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग देता हूँ। तशरीफ लाइएगा ज़रूर आप लोग, और माशाल्लाह बेशुमार लोग होते हैं, और अल्लाह का करम है, दे लाइक इट एंड दे डू इट विद मी। थैंक यू। रियल एस्टेट तो यकीनन हमारा का साथ हमेशा से है और रहेगा। प्री कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग, जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए, वी आर ऑल देयर फॉर यू। अहमद एंड शाला जाफरी, बस शाला जाफरी जी, जनाब शाला जाफरी जो है, देखिए एक के बाद देखिए उनकी कॉलें आ रही हैं। स्टूडियो से अभी हम बैठे हुए, और यही हमारा हाल सारा दिन होता है माशाल्लाह, कॉल्स एंड अपॉइंटमेंट्स। सो लेट्स गो बैक टू सर शाला जाफरी जी। शाला, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, वाकई कॉलें बहुत आ रही हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। किस चीज के लिए एक्साइटेड हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट ईद फेस्टिवल हमने किया था 12 दिन का, अब क्यों एक्साइटेड हैं और लोग
इसलिए कि बहुत ज़बरदस्त हुआ था। और अब हमारा नेक्स्ट इवेंट ईद फेस्टिवल, ईद उल अजहा फेस्टिवल आपकी नज़र किया जा रहा है, और वो जून 8 से शुरू होगा, पूरा वीकेंड रहेगा। और उसके बाद दोबारा हम जून 8 है 9 और 14, 15, 16 ये 5 दिन का इवेंट आप लोगों के लिए सजा रहे हैं। आप उसमें स्टॉल लगाएं, आप उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने आए, आप उसमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कॉल करें। अच्छा जी, तस्नीम जकी साहब आ चुके हैं हमारे साथ। अच्छा, और माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते तस्नीम जकी साहब जी साथ है और इस वक्त, और पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, वी आर फाइन। आप थैंक देख यू ही रहे सो हैं। मच। हाँ, नाइस टू सी यू कह रहे हैं, तो सेम एज हियर, नाइस टॉकिंग टू यू। अहमद हमारे पास वेरी नाइस, थैंक यू सो मच और तस्नीम कह रहे जकी हैं साहब, तस्नीम जकी साहब कह रहे हैं अल्लाह ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू, दुआओं का बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत कॉलर है इस वक्त, और मैं आयशा सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। और थैंक यू वेरी मच आयशा, एंड वी वेलकम यू टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम शैला जी। आप कम खूबसूरत हैं, आपको देख के तो हम झूम झूम जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी हैं और बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप लोग। तो मेरा नाम आयशा सुलेमान है, आप जैसे जानते हैं। और कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल मैं ठीक हूँ और खुश हो गई हूँ, आपकी कॉल आ गई है। मेरे तमाम प्यारे लोग जो हमारे साथ, जिनको हमने चाय पे बुलाया है शो टीम ऑफ टू टी टॉक में, हम कहते हैं कि अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपको चाय पे बुलाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपने आना है ना, जब भी मेरा शो देखना है, के साथ आऊंगी हाँ। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक पैगाम है, एक पैगाम है, मैं पैगाम देना चाहता हूँ। ताला एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं। वो और तस्नीम enjoy जकी साहब कह रहे हैं करेंगे, कि साथ सैटरडे मनाएंगे, चाय पियेंगे इकट्ठे। हाँ इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी जी अहमद, आप क्या मैसेज दे रहे हैं, मैं हम ये आयशा कह को रहा भी था, बताते जी हैं। मैं कह रहा था तस्नीम जकी साहब का एक पैगाम है, एंड ही इज विद मी ऑन द फोन। मेक अ फ्लायर सो आई पुट ऑन माय फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। लोग खुद ऑफर सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप देखिए, यू आर ऑन व्हाट्सएप जकी साहब, तो मैं आपको बिल्कुल WhatsApp पे भेजेंगे मैं हम। flyer अभी फौरन स्टूडियो के बाद I'll send it to you। जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और जितने लोग हमें बाद में देखेंगे और सुनेंगे, हमारे साथ इस वक्त आयशा सुलेमान भी है। आशा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो कैसी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो आपको जानती हूँ, आप मेरी मिलाद में भी आई थी, मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ पार्टीज, और आप मेरी मिलाद में आई थी। आप बेशर बख्शा था, हमें इज्जत अफजाई की दी थी, और बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से आपके पेरेंट्स। और अभी मैं लवली दिवास ग्रुप जो है, मैं और शुमैला इमरान चला रहे हैं, और हम दोनों जो हैं एक इवेंट कर रहे हैं, मीटअप रखे हैं हमने बादशाह ग्रिल में। तो सैटरडे है 11 मई में, अगर आप आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी वहां पे। तो मैं यहाँ पे सबको कहूंगी कि जो जी जो अपनी है- डेट बताइए आप जरा एक दफा। मई 11 को लवली दीवार्स का मीटअप हो रहा है जी है ना? जी बिल्कुल। जी। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दीजिए कि कोई टिकट है या वहां पर जाके। ये टिकट है, $40 टिकट है इसका, और ये 6 बजे से 9 बजे तक का मीटअप है। और इसमें सिंगर भी हमने बुलाई है, और बहुत फन है, और सरप्राइजेस हैं, और गिव अवे हैं, और एंटरटेनमेंट है, तो म्यूजिक है। तो आप लोग, खाना बहुत अच्छा है, बुफे है, बादशाह ग्रिल का खाना बहुत शानदार है, बहुत मजे का है। वेरी गुड वेरी गुड। जी, टी है इसमें साथ में इंक्लूडेड, एपेटाइजर है, छोले वगैरह। क्या आपने धूम और मस्ती मचाई हुई है माशाल्लाह से। शुमैला इमरान इज वेरी ब्यूटीफुल टू, और आप इतनी खूबसूरत आयशा सुलेमान मेरे साथ मौजूद हैं। और पता है क्या, देखिए मैं ये क्यों आप ऑन एयर मैंने आपको इनवाइट किया है कि हमें सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और एक दूसरे के प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम में भी स्पॉन्सर्स होते हैं ऑफ कोर्स, और इसी तरह प्रोग्राम चलते हैं। लेकिन अगर हम आपके साथ कोई एक ऐसा काम कर सकते हैं तो क्यों ना हम हाथ पकड़े आपका।
तो थैंक यू सो मच। एक बार डेट और बता दीजिए तो फिर हमारे 11th में ये सैटरडे बनता है बादशाह ग्रिल में, और 6 से 9 बजे तक है, 6 to 9 PM। आप लोग जरूर आए, जो भी सुन रहा है मेरी आवाज। लेडीज का है, ये लेडीज का फंक्शन है, और $40 इसका टिकट है। तो आप लोग प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल। बादशाह ग्रिल है कहाँ, और अब अपना फोन नंबर अगर कोई है हाँ। देना चाहती है तो आप दे दीजिए फोन नंबर। मैं फोन नंबर यहाँ दे दूं अपना, जी, on जी। air, या आपको? आप इट्स अप टू यू। नहीं, इफ यू लाइक यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। Okay. आप अपना ही दे दीजिए। जी जी, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर है ये 647-825-0209। थैंक यू सो मच आयशा। बहुत बादशाह ग्रिल है कहाँ? मिस सागा में बादशाह ग्रिल। मिसिसागा में है हाँ। बादशाह ग्रिल। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज इस स्टूडियो में बहुत अच्छी लग रही है। हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और फन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीकेंड एंड ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक अल्लाह यू। हाफिज। देखिए, अल्लाह प्यारी हाफिज। कॉल थी। आजकल के मौसम में अच्छे अच्छे प्रोग्राम अरेंज करना अच्छी बात है, और आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो जरूर जाना चाहते हैं, फारिग हैं, तो आप इनको कॉल कीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मेरा नंबर तो यहाँ भी लिखा हुआ है 647-273-2393। इसके अलावा हम बात ये कर रहे थे कि वो जो फेस्टिवल हमारा ईद अल अधा फेस्टिवल आ रहा है, वो जून 8, 9, 14, 15 एंड 16 किसी भी दिन आप लगा सकते हैं, और तमाम बिजनेसेस आर वेलकम विद सम लिमिटेशंस ऑफ कोर्स। और हम आपके बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल कर सकते हैं। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज देयर, वेदर इज गुड, बेस्ट टाइम है आपके लिए अपने आप को एक इवेंट में इंट्रोड्यूस करना और सेल करना और एग्जीबिशन करना। तो आप हमें बताइए, इवन अगर आपने नया बिजनेस खोला है, आपने नया रेस्टोरेंट खोला है, नया बुटीक खोला है, या आप नए प्रोफेशन में आए हैं, मॉर्गेज ब्रोकर हैं, या आपकी कोई मेडिकल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, क्योंकि हमारे पास स्कूल ऑफ मेडिसिन भी आ जाते हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपी के लोग भी आते हैं अपने आप को मार्केट करने के लिए, ताकि उनके क्लाइंट्स बने। तो तमाम प्रोफेशनल सर्विसेज के लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 पे, 647-273-2393 पर। चाय का घूंट लूं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। दिस प्लेटफॉर्म इज योर्स एंड यू कैन ऑलवेज पिच इन। नंबर शाला ने आपको बता दिया है। अच्छी सी बात, छोटी सी बात, कोई पैगाम देना है, मोस्ट वेलकम। 647-273-2393। चलते हैं छोटी सी हाँ, break पर। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। लेनी जरूरी होती है, दिल तो नहीं चाहता, जी, मगर दिल चाहता भी है, क्योंकि ये सब आपके लिए इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं ब्रेक में। तो देखिए, आपके काम आएंगी ये इंफॉर्मेशंस। The team of two, just for you. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ।
Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. आजकल मैं बहुत खुश हूँ अहमद। क्या हो गया? बड़ी खुशी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, हमारी सबसे मुलाकात होने वाली है ईद उल अजहा फेस्टिवल में मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में जून 8, 9, 14, 15 एंड 16। अपने स्टॉल बुकिंग करा लीजिए 6472732393 पे eventsbyteamof2.com। Ahmed and Shahla Jafri, the team of two. Just for you। Thank you. जी जनाब, मैसेज आपको मिल गया कि ईद उल अजहा फेस्टिवल अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए, और अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट जो है हम सुन रहे हैं, जो भी वो हमें कॉल करें, उनके लिए एक ऑफर है हमारे पास। हम आपको बताएंगे जब आप हमें कॉल करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट या हेयर सैलून है या डांस ऑफ स्कूल है, डांस का स्कूल है, एक्टिंग का स्कूल है, तो हम उन सब के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है और वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को वहां पर ला सकते हैं। हम और आप साथ साथ चलेंगे और उसके लिए कॉल करें 6472732393। एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, लेडीज, अगर आप बुटीक ऑन करते हैं या आपने अभी बिजनेस शुरू किया है, अपने ड्रेस डिजाइन या ज्वेलरी डिजाइन या एक्सेसरीज, आप अगर अपने डिजाइन्स फैशन शो स्टेज पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे राब्ता करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खूबसूरत डिजाइन हमारे स्टेज पर शो कर सकते हैं, कैसे फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं आप। तो जरूर कॉल करें आप लोग, और तमाम प्रोफेशनल सर्विसेज के जो लोग हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं। फर्नीचर का बिजनेस ओन करते हैं, कारपेट्स के स्पेशलिटी बिजनेस ओन करते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा जो वहां पर प्रमोट करना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए 6472732393 पे कॉल कीजिए। अहमद, मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह इतने लोग आते हैं हमारे पास और सबका कोई ना कोई बिजनेस होता है। मुझे एक खातून आई अब की और कहने लगी कि थैंक यू सो मच शैला टू ऑर्गेनाइज दिस, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते, ये हर एक के बस की बात नहीं है। इतने लोग इकट्ठे होते हैं, हम यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपको पता है कि मैं पिछली दफा यहाँ लोगों से मिली है, उनकी किसी से दोस्ती हो गई हमारे इवेंट में और बाद में पता चला कि फैमिली में शादी भी हो गई। तो देखिए, ये सब एक दूसरे से मिलने से होता है। अगर बिजनेस नहीं भी है आपका तो आप उसको अटेंड जरूर करें। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। पूरी फैमिली के साथ आए, अपने बच्चों को और यंग बच्चों को जरूर लेकर आए ताकि वो भी घुले मिलें, अपने कल्चर को देखें, अपने खाने वहां एंजॉय करें। जबरदस्त खाने वहां पे लगे होंगे और स्ट्रीट फूड भी होगा वहां पर, हलाल फूड भी होगा वहां पर। हर चीज जो है वो आपके लिए इत्तेमाम किया गया है। मेहंदी, चूड़ियां, ज्वेलरी और रियल एस्टेट के हवाले से भी आपको वहां इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। क्योंकि देखें अहमद, आजकल लोग जो है ना, काफी हलचल मची हुई है। इकोनॉमी के तहत के कोई खरीदना चाह रहा है, कोई बेचना चाह रहा है, कोई बड़े घर के बजाय
اب اپنے آپ کو چھوٹے گھر میں یا کانڈو میں لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے لحاظ سے, یا جو لوگ کانڈو میں رہ رہے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب تھوڑا ہمیں اور جگہ چاہیے, تو ہمیں کیسے چینج کرنا ہوگا گھر, ہر بات کا جواب آپ کو دیں گے احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. 4167040651. اچھا, اب ہم ایک آتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے نا, پچھلی دفعہ ہم نے بہت بات کی تھی کہ جو پرسنل لائف ہوتی ہے نا لوگوں کی, وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے احمد, چاہے وہ کوئین ہو, چاہے وہ کنگ ہو, وہ شہزادے ہوں, یا کوئی بہت بڑے ملک کے لیڈر ہوں, سب کی لائف. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک حد تک تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن مختلف ان کے دیکھیے جذبات, احساسات, خیالات, everybody has different, most of, and اسی لحاظ سے وہ, لیکن ایک جیسا ہونا بالکل little tough. اچھا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیالات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن جو ایک لائف کا پروسیس ہوتا ہے نا, ڈفرینٹ پیٹرن بنتا ہے فار سم ریزن, اس میں جو ہوتی ہے نا تھنکنگ موسٹ آف دا ٹائم, آپ کا دل اور دماغ وہ موسٹلی سملر ہوتا ہے سب کا. کیونکہ دیکھیں میں کیا کہنے جا رہی ہوں, صوفی, جب خوشی ہوتی تو ہنستے ہیں سب, جب غمی ہوتی سب روتے ہیں, نو جب کوئی مشکلات آتی ہیں سب سوچتے لگتے کیا کہتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, میں صحیح تو کہہ رہا ہوں, جب مشکلات آتی ہیں سوچنے لگتے ہیں, پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن کیا سوچتے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا سوچتے ہیں اور کیسے سوچتے ہیں. دیکھیے صوفی ہمارے پرائم منسٹر, کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا ہونا ہے, پلاننگ کی جاتی ہے, اور ایک چیز ہونی چاہیے, ہر وقت شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے, نو میٹر واٹ. ہاں, یہ تو نمبر 1 بات ہے احمد. آف کورس شکرانہ ادا کرتے رہیں گے تو آپ کو اطمینان بھی رہے گا, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سارے کام کیسے اطمینان سے ہو جاتے ہیں, ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. یہاں پر ایک بات میں یہ کرنے جا رہی ہوں نا, میں نے کہا نا کہ کوئی ملک کے لیڈر ہوں یا ایک ہم کہیں کسی آفس میں 9 to 5 جاب کرنے والے ہوں نا, فیملی لائف کی بات کر رہی ہوں, فیملی سیٹ اپ کی بات کر رہی ہوں. صوفی جو ہمارے پرائم منسٹر ٹروڈو کی وائف, اب پتہ نہیں مجھے تھی کہنا چاہیے, یہاں سیپریشن ہو گئی ہے ان میں, لیکن اسٹل دے آر ٹوگیدر. دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں, اسپلٹ ٹروڈو سے اسپلٹ کے بعد بھی کہتی ہیں کہ جسٹن کے ساتھ اسپلٹ ہونے کے بعد بھی آفٹر 18 ایئرز, ان کی 18 ایئرز ہو گئے شادی کو, ان کے 3 بچے ہیں اسٹارٹنگ فرام آئی تھنک 10 to 16 ایئرز. کہتی ہیں کہ اسٹل اٹ ہرٹس ڈیپلی, اتنا عرصہ ساتھ گزارا, اور انہوں نے 3-4 ایسی باتیں کی کہ میں نے دل کو چھویا. کہتے ہیں اس کو کہ یہ نازک ہوتا ہے, بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے یہ رشتہ میاں بیوی کا. ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی خاطر سیکریفائز کرنا چاہیے, یہ سیپریشن وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. بہت مجبوری ہو جاتی ہے, نہ جانے کیا کیا, خدا نہ خواستہ, تو پھر اگر بچے نہ بھی ہوں پھر بھی پیار محبت خلوص رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے. ایک دفعہ جوڑی بن گئی تو بن گئی یار, لیکن بہرحال لیکن مختلف حالات, مختلف خیالات, وہی جو میں نے کہا مختلف چیزیں, لیکن سفرنگ نہیں ہونی چاہیے. their own circumstances and exactly any relationship میں سفرنگ نہیں ہونا چاہیے بہرحال. لیکن انہوں نے جو میسج دیا, انہوں نے کہا کہ 18 ایئرس کی میرج کے بعد سیپریشن اسٹل ہرٹس ڈیپلی, اور اس میں کہا ہے وی آر اسٹل باؤنڈ بائی لو. پھر انہوں نے کہا کہ اینڈ ریسپیکٹ اینڈ اسمائل, مطلب ہم ایک دوسرے کو اسمائل بھی دیں, ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے. اور کہنے لگی کہ اسٹل ٹیئرز آتے ہیں ہماری آنکھوں میں اپنے ریلیشن شپ. بس وہی ہے کہ رانگ ڈیسیژن, دیٹ مینس دے ریگریٹ دیئر ڈیسیژن. جذبات میں آ کر یا کسی بھی طرح سے آ کر کے غلط ڈیسیژن لے لیا اور اب اس کا پچھتاوا ہے. دس از واٹ آئی فگر آؤٹ. ہاں بالکل, اسی طرح سے جذبات سب پہ قابو پانا چاہیے, سیکریفائز کرنا چاہیے. 18 ایئر ساتھ رہے کوئی تو ایک لمحہ ساتھ رہے تو یاد آتی ہے, تو 18 ایئر ساتھ رہنے کے بعد الگ ہونا, تو انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ,
کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. لیکن کپل جو ہے وہ لاسٹ اگست میں سیپریٹڈ ہوئے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں دل کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اور اسٹل ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اسٹل ان لو ہیں آف کورس. اور یہ لاسٹ اگست میں ان کی سیپریشن ہوئی تھی. میں کہنے لگی کہ وی فیل, دیکھیں ایک اور چیز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جہاں پر ریلیشن شپ میں کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے, یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی آر انسیکیور, پتہ نہیں کیا بات ہے, اینڈ وی آر افریڈ ٹو ابنڈن, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ہم کوئی ذاتی نہ کر جائے. اور دوسرے یہ کہ آفٹر آل وی آر ہیومن بینگ, رائٹ؟ تو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, تو ہم یہی ڈرتے رہتے ہیں. ہمارے نیچر میں نہیں ہے اکیلا رہنا. ظاہر ہے ہسبینڈ اینڈ وائف نیچر تو بدل گئی, اور پھر بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ اکیلا. لیکن ایک بات میں کرنے جا رہی ہوں احمد, اور وہ کیا کرنے جا رہی ہوں, صوفی کے ساتھ اب پارٹنر بن گئے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر مارکوس بلولی. Okay. تو بہرحال لیکن جسٹن ٹروڈو جو ہے نا, ان کے پاس ابھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ بہت پہلے ہی یہ چیز آ گئی تھی سامنے کہ اب وہ ڈاکٹر مارکوس بلولی کے ساتھ جو ہے نا ان کے ریلیشن شپ ہے, اور ٹروڈو جو ہے وہ ابھی تک وداؤٹ پارٹنر ہے. اچھا, تو اب میں یہاں کیا کہوں, پارٹنرشپ شروع ہو گئی ہوگی پہلے سے, یا I don't know. دل ٹرانسفر ہو گیا یہاں سے کہیں, ہے نا. لیکن what about the children? This is very personal, but وہی بات کہ no comments, personal کسی کے اوپر نہیں, کامنٹس نہیں دے سکتے, لیکن ہم اس کو ضرور باتیں کی جا سکتی ہیں, اور ہم کچھ سبق بھی لے سکتے ہیں ہمیں. اور وہ ہمارے لیڈر ہیں, تو وہ پبلک فگر ہیں اور پبلک پراپرٹی ہیں, تو ہم اگر ان کی بات شیئر کریں جو انہوں نے شیئر کی ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ پرسنلی ہماری بات ہوئی ہے, یہ میڈیا میں شیئر کی گئی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پرسنلی ملے اور ہم نے یہ باتیں ان کی ریویل کی, خود انہوں نے کہنا یہ چاہا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی اس وقت ریلیشن شپ کے پرابلم میں ہیں, پلیز وہ یہ ساری باتیں, یہ پوائنٹس جو میں نے بتائے ہیں, ان کو ضرور کنسیڈر کریں. اینڈ آئی وانٹ ایوری باڈی ٹو بی ہیپی ایور آفٹر, ہے نا. ٹروڈو نے شکریہ بھی ادا کیا ہے, انہوں نے کہا کینیڈین کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری پرسنل لائف اور پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کیا, وچ از گڈ. اچھا, اب یہ تو ایک بات تھی, مجھے یہ اس لیے شیئر کرنی تھی. احمد, کیا ہو گیا آپ کو, آر یو لسننگ ٹو می؟ یس, میں آپ کی ساری باتوں کو سن رہا ہوں, اور بڑے غور سے ہر چیز کے اوپر میں جو ہے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. میں نے اس کو ایک سبق بنایا ہے کہ جو لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں وہ یہ سب باتیں بھی سوچ لیں. ہوتا ہے نا مائنڈ میں کسی کی کہیں بھی بات کہیں بھی کلک ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ نے ایک بات کہی تھی نا, واٹ اباؤٹ کڈس, تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ یار یس, واٹ اباؤٹ کڈس. اچھا, اب ایک ایسا حادثہ, ہوتے رہتے ہیں حادثات, احمد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کون سے حادثات؟ نہیں, ویسے ہی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بات تو میں یہی کہوں گا, ٹوڈو کی وہ ٹاپک ہم نے ختم کر دیا, لیکن میں تھوڑا سا یہی کہوں گا کہ ہر ایک کی ایک پرسنل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر بچے ہیں تو بچوں کو کے بارے میں پہلے سوچو, کوئی ڈیسیجن لینے سے پہلے. بعد میں پچھتا رہے ہیں, اس کا کیا فائدہ. پھر ٹھیک ہے, آپ کی ہو سکتا ہے شادی کے دوران ہی نظریں چار ہو گئی ہو کہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. So anyways, let's move on. Let's see. There are lots of things we can talk about. What do you say? بالکل. شو ٹیم آف ٹی ٹاک میں ہم اگر کوئی بھی ٹاپک لاتے ہیں ہمیں, تو وہ ہم اس لیے لاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس ہو, کوئی بات کلک کر جائے اور کچھ اچھا ہو جائے ان کے لیے. Definitely. اس لیے میں ہر طرح کی باتیں جو کہ میں سمجھتی ہوں, میرے سامنے جو میرے دوست ہوتے ہیں, میرے پیارے ساتھی ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے. اب آج کل ایک ہی طرح کا دیکھیے کہ پولیس آفیسرز کیسے ہرٹ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے.
جو پچھلے سین دیکھا دنوں تھا کل رات کو ہم نے ہاں۔ ٹی وی پہ دیٹ واز ہاربل. تھینک گاڈ کہ پولیس آفیسر جو ہے سیف رہے. اور دیکھیں یہ چیزیں کیا ہے کہ حادثات ہوتے رہیں گے, اوکے, ہوتے رہے ہیں ہر طرح سے. ایک پولیس آفیسرس کے ساتھ جو دیکھیے وہ کتنا بڑا ایک شخص جو ہے وہ بچ گیا سزا پاتے پاتے. اگر وہ اس کو دوسری طرف کنورٹ ہو جاتی باتیں تو اس کو پتہ نہیں کتنے سالوں کی سزا ہو جاتی اننیسسریلی. اور کیا تھا 2 پولیس آفیسر کے یا 3 پولیس آفیسر کے غلط بیانی کی وجہ سے اس کی کوئی شدت نہیں ہے. ان پولیس آفیسر کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. It is a crime to me. It was a crime. Lying as being a police officer, lying. وہ تو ہم نے ریکویسٹ وہ دیا بڑی تھا. غلطی. اس کو دیکھیے پھر اندر بھی اسی طرح سے ریپیٹ ہو سکتی ہیں غلطیاں اور کسی کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ہاں لیکن اس صورت میں یہ کہ ان پولیس آفیسرز کے بارے میں تفتیش ہونی چاہیے, اور پبلک کو پتہ بھی ہونا چاہیے, پتہ بھی ہونا چاہیے اور سزا بھی ہونی چاہیے. یہ نہ کہیں کہ پرسنل باقی یہ کہ وہ اس لحاظ سے کہ وہ صرف پولیس آفیسر نہیں بلکہ ایک بہت ذمہ داری. اگر آپ جان بوجھ کے اگر آپ کیئر ٹیکر ہے, دیکھیے آپ جان بوجھ کے بات کر رہے ہیں, ایک نادانستگی میں بات ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے. احمد اسٹل میں یہ کہوں دس از ڈیلیبریٹ ہوتا ہے اور بالکل 100%. لیکن میں یہ کہوں گی, ایک منٹ نا میں بھول جاؤں گی, اپنے الفاظ بھول جاؤں گی. وہ یہ کہہ رہی ہوں احمد میں کہ دیکھیے پولیس کے اوپر اعتماد ہمیں کرنا ہے اور کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے. تو اگر کسی ایک سے کوئی ایسی اگر یہ غلطی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا ابھی حقیقت کا کہ ابھی کیا کیس چلتا ہے کیا ہوتا ہے, تو ضرور پبلک کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ پولیس بھی ان چیزوں کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف سے چلتی ہے. جس طرح وہ ہمیں سزا اور گرفتاری اور ہمیں وہ کرتے ہیں, اسی طرح ان کے پاس ان سے بھی اس طرح کی پوچھ گچھ ہونے. دیکھیے اچھا دوسری چیز, پولیس چیف نے تو معافی مانگ لی, جو انہوں نے کہا نا کہ لا اینڈ آرڈر یہ وہ بینگ اے چیف, معافی مانگ لی بس اوکے. نہیں ہو سکتا ہے چل رہا ہو. یہی پولیس ہے کہ دیکھیے وہ ایک کار چوری ہو رہی تھی اور وہ پولیس آفیسر کار کے سامنے آ گیا. دیکھیں اب دیکھیں کتنا اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی ایک کے کیریکٹر کی وجہ سے یا کسی ایک کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ برا مت. ویری گڈ پوائنٹ احمد. کہ میں یہی موازنہ کرنا ویری گڈ, اسی لیے میں یہ نیوز لائی. اس کا یہ میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں. میں کمپیریبلٹی جو وہ یہی ہے کہ کسی ایک کے کیریکٹر, کسی ایک کی غلط بیانی, کسی ایک کی وجہ سے آپ پورے ڈپارٹمنٹ کو غلط نہ کریں. آور پولیس از دا بیسٹ. لیکن جو غلطی کرتے ہیں, جو ڈیلیبریٹ کوئی کام کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اس پولیس آفیسر نے کیا کیا, ہی اسٹوڈ اپ. بالکل. اور کسی اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچائی. میں کہتا ہوں کہ امیزنگ. اس پولیس آفیسر کو میری طرف سے بہت بڑا ریوارڈ دینا چاہیے. ریئلی وی سیلیوٹ یو. ہاں, اور یہ دیکھیے کہ کوئی کسی کی جان اور یہ کچھ اس سے نہیں تھا, وہ ایک رابری کر کے جا رہے تھے لیکن وہ غلط کام کر رہے تھے کیونکہ سپیڈ بھی تھی ان کی اور چیز ہو رہا تھا. مگر کاپ نے یہ نہیں سوچا کہ ارے صرف رابری ہے کوئی بات نہیں, میں اپنی جان کو کیوں. انہوں نے اس گاڑی کو جو کہ ڈرائیو میں تھی, جو چل رہی تھی اسپیڈ پر, اس کے سامنے آ کے اس کو روکنے کی کوشش کی, یعنی اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی. اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی بات کہ دیکھیے کہ ہم صرف ایک دو نے سوچا کہ شاید یہ پولیس کی وجہ سے رک جائے گا, لیکن اس شخص کو جس نے کہ جو اس کو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے. ہاں, اور دیکھیے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک مثال ہے کہ واقعی دے آر دا کیئر ٹیکر, ہے نا. اور جو ٹورنٹو پولیس, ہم اس وقت بات کریں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں, ٹورنٹو پولیس محنت کرتی ہے, ہماری کیئر کرتی ہے, لوگوں کو سیو کرتی ہے. اسی لیے میں چاہ رہی ہوں جو ہم ٹی ٹاک میں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ثابت, ایون میڈیا میں ہر جگہ یہ بات آئی کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا, تو ہمیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی انکوائری دوبارہ کرنی چاہیے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں, تاکہ لوگ پولیس پہ اسی طرح ٹرسٹ اور بھروسہ کرتے رہیں. اور ہمیں بہت بھروسہ ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایک جو انسیڈنٹ کل سارا دن وہ دکھاتے رہیں, دس از گڈ, تاکہ لوگ دوبارہ واپس آ جائیں اپنی سوچ پر. تو یہ اسی لیے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم دونوں چیزوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے آپ سے.
ہم بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور ہم بات کریں گے. کس پہ بات کریں گے ابھی نہیں بتائیں گے ہم آپ کو, جب ہم واپس آئیں گے تو بتائیں گے ہم کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. آر وی گوئنگ آن بریک؟ اچھا ٹھیک ہے, گوگل ضرور کریں اس ویکینڈ پہ کہیں جانے سے پہلے جی ٹی اے اینڈ سراؤنڈنگ, کیونکہ نا کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کافی کام ہو رہا ہے روڈ کے اوپر, تو کئی جگہوں سے جو ہے ڈیچور ہو رہا ہے, کہیں سے کچھ ہو رہا ہے, کہیں بند ہے ٹوٹلی, کہیں لین کم ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گوگل ویکینڈ ٹریفک ایپ, اس کو ضرور گوگل کر کے گھر سے نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا راستہ لینا ہے. اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا آ کر تمام نیوز ڈال دی, تو اس کا مطلب ہے کہ کافی کچھ ہو رہا ہے, روڈز کافی ادھر ادھر ڈسٹرب بھی ہیں, اور جو کچھ بھی ٹاؤن میں چل رہا ہے اس کی اطلاع دینا جو ہمارا میڈیا ہے, اس کا بہت شکریہ کہ وہ ہم سب لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کام کریں آپ کے لیے. تو گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے ٹریفک ایپ جو ہے اس کو ضرور دیکھنا ہے. چلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, اپنے کمرشل اپنے اسپانسر کے ساتھ چلتے ہیں, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. انڈیا بازار, fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. 2, 3, 4, up. 1, 2, 3, 4. اچھا جی, میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب کون سی بات ہم نے شیئر کرنی ہے, اور آپ لوگ سامنے آ گئے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ویلکم بیک, شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک فرام احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو. بالکل آپ کے لیے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک لے کر آتے ہیں تاکہ ہم چائے پہ باتیں کر سکیں, ہے نا. یہ ہمارا گڈ مارننگ شو ہوتا ہے.
लेकिन हम बात करते करते गुड आफ्टरनून में चले जाते हैं. इतना अच्छा लगता है और इतना मजा आता है आप लोगों के साथ बात करके. इसीलिए हम अपना फोन नंबर भी यहाँ स्टूडियो का जरूर स्क्रीन पे रखते हैं कि अगर आप अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी बात शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें हमें कॉल करके. और बस ये ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को हम बुरा ना कहें, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे के हाथ पकड़ के मदद करें तो हर तरह से, और एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करें. ओह, बिजनेस पे बात आई है तो मैं कहूंगी कि ईद उल अजहा फेस्टिवल आ रहा है. आप अपने बिजनेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल कर सकते हैं. जिस तरह भी चाहते हैं आप हमें कॉल करें 6472732393 पर. और देखिए आप, मोस्ट एडवर्टाइज्ड इवेंट है ये, ताकि पब्लिक आए, और फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग है, ताकि जितने बिजनेसेस वहां आ रहे हैं उनको फायदा हो, उनके क्लाइंट्स बढ़े, आपको कस्टमर्स मिले इंशाअल्लाह ताला. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, इसी तरह आपका साथ देते रहेंगे. अच्छा, अब एक काम, बहुत सेहत के बारे में आज एक ऐसी बात मैं लेकर आई हूं कि ये कहा यह जा रहा है कि अब आजकल ये एक कॉमन प्रॉब्लम है. अहमद, पहले मैं ये बताऊं कि टैक्स सीजन है और आपको टैक्सेस के हवाले से नंबर दें आपको संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म का. कहीं पर भी होंगे वो आपको आपके टैक्सेस करके देंगे. बहुत जबरदस्त उनका ऑफिस, जबरदस्त प्रोफेशनल स्टाफ है, और आपकी कॉरपोरेशन है, छोटा बिजनेस है, आपका ऑडिट है या आपके पर्सनल टैक्सेस हैं. 905-790-8885 पे कॉल करके जरूर बात करें आप उनसे और आपको हेल्प करेंगे वो. हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि देखें, ये आज ऐसी बात कर रहे हैं कि जो बहुत सा सुनते हैं कि लोगों को, जहां मैं कॉलम पढ़ती हूँ हेल्थ के या कुछ, मेरी जैसी आदत है, चाहे मैं गूगल हो, चाहे मैं बुक पर हूँ, मैं मैगजीन पर हूँ, न्यूज़पेपर देख रही हूँ, तो मैं हेल्थ को जरूर गूगल करती हूँ और वो ये देखती हूँ कि कुछ काम आप लोगों के लिए आए. तो उसमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं आज. Constipation, you know what, Shala? हाँ. That's the worst thing. For every problem. It is it's really bad. You should be very careful if you are constipated. हाँ. इसकी बहुत सी दवाएं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें आप लोग. It's not a good thing to have. एक्चुअली ये अहमद क्या बात कर रहे हैं आप, ये जो बात कर रहे हैं ना अहमद, आप उसको गौर से सुने. वो ये है कि देखें, बाहर लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों की जड़ बन जाता है. ये मैं फिर से रिपीट करूंगी. हम इसको अहमियत नहीं देते और हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ये चीज को अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स और भी जो हैं, रिसर्चेस जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये बहुत सी तमाम, बल्कि कहते हैं बाज़ जगह ये लिखा जाता है कि तमाम बीमारियों की जड़ बन जाता है, यानी स्टार्ट उसी से हो जाती है. तो उसके लिए आप लोगों को अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है. हाँ, ये भी हम सुनते हैं अहमद कि हाँ, ग्रीन खाएं आप, सैलेड खाएं आप, वेजिटेबल्स ज्यादा हो आपके पास, फाइबर हो, मतलब इस तरह की बातें हम लोगों को बताते हैं और तमाम जो लिखे होते हैं कॉलम्स उनमें भी ये कहा जाता है. लेकिन मुझे नहीं पता था, और मुझे लगा अगर मुझे नहीं पता था, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, है ना. तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने कहा है कि पानी बहुत पीना है. आपने कोशिश करें कि आप अपना पानी का इंटेक बढ़ा दें, लेकिन इतना नहीं बढ़ा दें कि आप 25 गिलास पानी पीने लगे. हाँ, लेकिन जितना रेकमेंडेड है ना उतना जरूर आप दिन का पूरा करें. देखिए, तब्रेज़ रोशन साहब ने ज्वाइन किया. हाँ, थैंक यू सो मच. मलिक अयाज साहब ने ज्वाइन किया. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. कीप वॉचिंग एवरी थर्सडेज. हमारा प्रोग्राम शुरू होता है कितने बजे ना? थर्सडे को शाम को हम 10:30 बजे हाजिर होते हैं, और अभी सैटरडे को सुबह 11 बजे आपके सामने हाजिर होते हैं. ईस्टर्न टाइमिंग्स है. कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ 2.
टी टॉक. थैंक यू. जी. अच्छा, अब क्या है, इसमें अगर आप शो टीम ऑफ टू टी टॉक में अपने बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं Certainly. तो उसके लिए भी हमसे आप राब्ता कीजिए 647-273-2393 पर. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं अंटिल कि बहुत सिवियरली वो उसको ना फील करें, तो उस वक्त तक जो है ना लोग इसको टालते रहते हैं, कुछ नहीं है, सब्जी खा लेंगे. लेकिन उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वीक में 4 टाइम्स हमें जाना चाहिए, एटलीस्ट. अगर इससे भी कम है तो फिर इसका मतलब है कि सीरियस मैटर है, बल्कि सीरियस मैटर तो है ही है, मैं तो कहती हूँ शुरू से है. अब इसमें वाटर एंड फाइबर जो है ना उसको हमने बहुत जरूरी है. और उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हम ये बताएं कि नट्स खाएं. हमने आज तक, मैंने नहीं सुना था अहमद, मे भी मैंने मिस कर दिया या मेरी नॉलेज नहीं थी, क्या हुआ मुझे नहीं पता था कि कॉन्स्टिपेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं नट्स खाएं. जनाब मलिक अयाज साहब भी कुछ कह रहे हैं. अच्छा. मैं इंटरप्ट जरूर करूंगा जी, फ्यूजन 5 से हैं ये. नहीं, ये दूसरे मलिक अयाज साहब. अच्छा. हाँ, मेरे बड़े मुखलिस साथी हमारे इवेंट्स में आते रहते हैं. अच्छा. बड़ी नाइस पर्सनालिटी. हाँ. आप फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह यू आर बोथ स्टे ब्लेस्ड, टीम ऑफ 2 डूइंग ग्रेट. थैंक यू सो मच मलिक साहब. और अभी फिर आएगा हमारे ईद उल अजहा फेस्टिवल में, जो मेपल बैंक्वेट हॉल में 14, 15 और 16 ये तारीखें हैं. और इन तारीखों में आपने आना है कब की? जून की 8, 9, 14, 15 और 16. वही जानी पहचानी जगह 24 साल से मेपल बैंक्वेट हॉल. तशरीफ लाइएगा इंशाल्लाह. अच्छा, तो फिर हम इसके ऊपर वापस आते हैं, और वो ये है कि उन्होंने ये किया कि कहा कि नट्स खाएं, और नट्स में नंबर 1 किसको दिया? बादाम, आलमंड्स. यस अहमद, ये मैंने आपको नकल करा दी थी पहले. मैं मैं जब पढ़ा ना मैंने, तो मैं चौंक गई, और मैंने फौरन अहमद से कहा कि देखिए बादाम. एक और चीज मुझे पता चल गई कि बादाम में जो फाइबर है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ये लोगों में वेरी कॉमन प्रॉब्लम है. आप बल्कि कहते हैं कि बहुत सी बीमारियों का इशारा मिलता है जब कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको जरूर चेकअप कराना चाहिए. मैं आज आप लोगों को ये अवेयरनेस दे रही हूँ शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में. देखिए, हमें हर टॉपिक पे बात करनी चाहिए. बात ये है कि हर बीमारी के लिए खुदा न खास्ता लाइट नहीं लेना चाहिए. अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें आप लोग. अपना चेकअप रेगुलर जरूर कराया कीजिए आप लोग. और मैं खुद अपने चंद दोस्तों को जानता हूँ, बल्कि कुछ लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि अचानक पता चला और अचानक ही चले गए. तो ऐसा नहीं. जब हालात सब कुछ हैं, सब कुछ आपके पास है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक हर जगह है, खुदा न खास्ता खुद एक मशवरा है, खुदा न खास्ता अगर आप फील करते हैं किसी भी तरह से अपने आप को वीक या अपने आप को कोई आप ऐसी चीज महसूस करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कंसल्ट विद डॉक्टर एंड ऑलवेज गेट योर चेक. ओके, ये एक मशवरा है एक दोस्त से. थैंक यू. अच्छा अहमद, अब देखें मैं आपको बताऊं कि आलमंड्स जो है ना उनमें फाइबर है, बहुत अच्छा वाला फाइबर है, हाई हेल्दी फैट है उसमें. और कॉन्स्टिपेशन में आपके डाइट में फैट होना चाहिए. ये ना सोचें कि नहीं मुझे, और दूसरे जो लोग डाइटिंग करते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. और इसीलिए अक्सर कहते हैं ना किसी को कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी, तो कहते हैं ना हर वक्त तो डाइटिंग करती थी, ये हर वक्त ये डाइटिंग करते थे, मतलब ये बात कही जाती है. अच्छा, नवीद सिद्दीकी साहब ने भी जो थैंक यू नवीद, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, थैंक यू सो मच. अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि जो आलमंड्स है उनमें मैग्नीशियम भी है और उनमें हाई फैट हेल्दी फैट है, तो ये डरना नहीं चाहिए. तो हेल्दी फैट हमेशा खाना चाहिए. देखें, ये सब आप लोगों को पता होता है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, लेकिन हम क्यों ये शो करते हैं? क्योंकि एक एंटरटेनमेंट के लिए हम बैठते हैं, लाइव फेसबुक पर आते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, पॉडकास्ट होता है, तो लोग जो है ना वो थोड़ा सा हट के इस तरफ फोकस होता है उनका ना. और ऑफ कोर्स जो लोग मुझे पाबंदी से हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो कभी कभी आते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो नहीं भी आते उनका भी शुक्रिया. जो बाद में देखते सुनते हैं उनका भी शुक्रिया.
اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے سیکنڈ نمبر جو انہوں نے لیا, یہ 2 بہت ہی اسپیشل پروفیشنل اور کیا کہنا چاہیے, بہت زیادہ میرے پاس ورڈ آج بار بار نکل رہے ہیں, ڈائٹیشین سے بات کی تو ان لوگوں نے نا ایک ہی جیسی باتیں کی. اب کیا ہے کہ پھر باری آتی ہے کس چیز کی, کس چیز کی؟ چلے کس چیز کی باری تھی؟ لوگوں کو تصور یہ ہے کہ آپ ہیلتھ آف کورس فٹنس اور یہ ساری چیزوں کا, تو مجھے بتائیے آج ہو سکتا ہے کچھ جیسے میری نالج گین ہو یا آپ کی بھی ہو. بھائی واکنگ از دا بیسٹ. نہیں میں کھانے نٹس میں, اور اس کے بعد کون سا نٹ کا نام لیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ والنٹ. ہاں نہیں, والنٹ کا نام لیا ہے انہوں نے کہا پھر باری آتی ہے پسٹیشیوز, ہے نا, جو عام طور پہ بہت کم کھائے جاتے ہیں, ہم کبھی سنتے نہیں ہیں اس کو, کبھی ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں. اور پھر ہم نہیں دیکھیں وہ تو صبح کے وقت اب بہت لوگوں نے اس کو اویئرنیس آ گئی, اور یہ اویئرنیس اچھی بات ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, کالم لکھنے چاہیے. پھر باری آتی ہے پسٹیشوز کی, پھر انہوں نے کہا ہیزل نٹس. دیکھیے پسٹیشو اور ہیزل نٹس واقعی بہت کم ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں, بہت کم ہم استعمال کرتے ہیں. اور پھر آتا ہے والنٹ. ہم لوگ آلمنڈ اینڈ والنٹ کو زیادہ, والنٹ نہیں پیکان کا کہیں تذکرہ ہے نہیں, وہ آگے تو پھر ہوتے رہیں گے, لیکن انہوں نے یہ جو مین چیزیں بتائی ہیں کانسٹیپیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہیزل نٹ کے لیے ہے. اور ایک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایون آلمنڈ جو ہے نا ان کو آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں, ایز اے مسالہ استعمال کریں. کیا بات کہی ہے میں نے, کہ آلمنڈ کو ایز اے مسالہ استعمال کریں اپنے کھانوں میں, کہ ضرور ایڈ کریں, کیونکہ اسپائسز ضرور ایڈ کیے جاتے ہیں جبھی تو کھانا بنتا ہے. مجھے آپ لوگ بتائیے گا, ایون میرے اسٹوڈیو کے نمبر پہ ٹیکسٹ بھی کر کے آپ مجھے بتائیے کہ جو آج انفارمیشن ہم دے رہے ہیں یا کبھی بھی دیتے ہیں, کیا وہ آپ کو اچھی لگی, اس طرح کی باتیں آپ اور سننا چاہتے ہیں, تو ہم اکارڈنگلی ریسرچ کریں گے, اسٹڈی کریں گے کہ کہاں سے ملیں گے, کیا ہوگا. ہاں ای میل, ٹیکسٹ میسیجز, لیکن ہمیں بتانا پڑے گا نا جو لوگ نئے جوائن کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور ٹیکسٹ کریں, کیونکہ سیل فون تو آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے, اور آپ اسی نمبر پہ ہمیں ٹیکسٹ کریں کہ آپ کو اچھا لگا, یہ باتیں آپ کے کام آئیں. صرف انہوں نے یہی کہا کہ صرف اسنیکنگ میں نہیں ہم نے یوز کرنا, بلکہ ہمیں اپنے کھانوں میں یاد رکھیں کھانوں میں یوز کرنا. آج کے بعد سے آپ سب کے گھروں میں آلمنڈ ختم نہیں ہونے پائے گا, جیسے ہی ختم ہونے والا ہوگا آپ لوگ لے کر آئیں گے. بس تو پھر سالن بنائیں, سالن میں ڈال دیں 10. ہاں تھوڑے بالکل نہیں, مائے امی دال بنائے اس میں ڈال دیں, چاول بنائے اس میں ڈال دیں. ایکچولی gives you a very good flavor. بہت, مجھے تو بہت پسند ہے. میں ان کو بھگو کے چھیل کے رکھ لیتی ہوں فریج میں, اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اسنیک میں کھا لیتی ہوں, پھر صبح بھی ہم لوگ کھاتے ہیں. لیکن میں اکثر جو ہے نا اپنا جو سالن والن بناتی ہوں نا, ہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا احمد, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کہیں گے یہ کیا ڈال دیا اس میں. پتہ چلتا ہے شالا جی جب قورمہ ورمہ بنا ہوتا ہے نا, خاص طور سے ہمارے کھانے نہیں قورمہ ہی نہیں خاص طور سے قورمہ میں ڈالا جاتا ہے, تو خاص طور سے ڈالا جاتا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ریگولر کھانا جو بنائے اس میں کوٹ کے رکھ لیں آپ اس میں. اچھا اب میں آپ کو قورمے کی بات بتاؤں. دیکھیں قورمے کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت رچ, یہ کیا ہر وقت قورمہ کھاتے رہتے ہیں. تو جو ہمارے بڑے بوڑھے تھے نا وہ اس میں ناریل, امی نے اور اماں نے جب بھی کھانا بنایا اس میں قورمہ بنایا, اس میں ناریل, بادام, خشخاش, پاپی سیڈز, اور ایک اور چیز وہ ڈالتی تھی پستہ. اور میں نے ہماری ایک بھابھی ہیں جو کہ حیدرآباد سے ہیں, وہ لوگ کاجو بہت استعمال کرتے ہیں کھانوں میں. تو دیکھیے کہ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں تھیں. یہ ہمارے بڑوں اور بزرگوں اور حکیموں, پہلے حکیم زیادہ ہوتے تھے نا, جیسے اب ڈاکٹرز زیادہ ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا, وہ لوگ یہ کہتے تھے. اور دیکھیے کہ واقعی اگر بادام وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑیں گی تو قورمہ آپ کو اتنا نقصان نہیں کرے گا, کچھ تو بیلنس ہو جائے گا نا. تو جو اس کی اوریجنل ریسیپیز ہوتی ہیں نا گھر کی, ان کو استعمال کریں آپ. ہم مسالے خرید لیتے ہیں بنے بنائے, وہ ٹھیک ہے جلدی کے لیے, ان لوگوں نے بہت شکریہ,
کہ جن لوگوں نے مسالوں کے پیک نکالے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, مسالے نہیں ہیں, اکٹھا آپ بنا لیں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ جو اوریجنل ریسیپیز ہیں اس سے کھانا بنانے کی کوشش کریں, اس میں بڑے فائدے ہیں. اور خوب کوٹے کاٹے, اب تو بلینڈرز ہیں یار, ہاں, آپ نے چیزیں اب تو ڈالی, سب blend آسان کیا, ہو گیا. لیکن آپ ایک نے بات blend اور آسان. کہتے ہیں کہ پہلے جو وہ کوٹتے تھے نا, ان کے خاص مٹیریل ہوتے تھے جس میں کیا کہتے ہیں, پتھر کے, ہاں یا وہ بٹا جو ہوتا تھا, کیا سل بٹے, سل بٹے کہتے ہیں, وہ سل بٹے کے اوپر جو پیستے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کی فائدے اور نکلتے ہیں جو اس میں ہوتے ہیں, پروسیس سے نکلتے ہیں. کیونکہ بہت سی چیزیں آپ اگر آپ پیس لیتے ہیں تو ان کے فائدے آپ کے جسم میں کم جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات, بہت سی چیزوں کو یہ کہا جاتا ہے اس کو پیسو نہیں, ایسے ہی چباؤ اور ایسے ہی کھاؤ, اس کی ریزن ہوتی ہے. اچھا بہرحال باتیں ہماری بہت ہو گئی احمد, ہم تو آفٹر نون میں چلے گئے اور میں گڈ مارننگ کا کب پکڑی ہوئی ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں آج میرے اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. I have to go from a volunteer workout session. ہاں, I have to go there تو too. آپ کو کوئی People might آپ be کوئی willing بریک and- لینی ہے, نہیں, بریک پہ if you want, بریک پہ جانے سے ہم نے ساری ہمارے کمرشلز چل گئے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہم اپنے عید الاضحیٰ کا کچھ دکھا سکتے میں ہیں. دکھاتا ہوں عید الاضحیٰ کے بارے میں, پھر آپ بات بھی کیجیے گا. ایک پیغام ہے آپ کی نظر. جی جناب. اور اس کے بعد شاہ فریدی صاحب آگے کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم شاہ السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ Thank you so much. Thanks for joining, and you can call on our studios. Our studios number is, anybody can call 647-273-2393. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اچھی سامنے, سی چھوٹی سی بات کر لیں, پیاری سی پیغام بات. دینا ہاں دے دیں. بالکل. So let's go back to our commercial. ایک پیغام ہے, دیکھیے گا, and we'll be right back. Hello everyone, Assalamu alaikum. And Ahmed and Shaila Jafri, the team of Two Just For You کی طرف سے پھر سے ایک دھماکہ عید الاضحیٰ فیسٹیول ہونے جا رہا ہے میپل بینکویٹ ہال مسیساگا میں, اور اسٹال بکنگ اور اسپانسرشپ کے لیے opportunity is there. So for your business promotion, exhibition and sale, 647-273-2393, events by teamoftwo.com. دکھا نہیں سکتے ہے نا, ایسا ہوتا ہے, پروسیس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے نا ہم کو. اچھا ویلکم بیک اگین. دیکھیں ہم باتیں, چائے ہمارے پاس ہے نا, ہم بریک میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں اور کام کی باتیں کرتے ہیں ویسے ہم لوگ. اچھا جی احمد, ہاں ابھی آپ کو جو دکھایا ہم نے عید الاضحیٰ فیسٹیول, احمد اینڈ شائلا جعفری the team of Two Just For You ہمیشہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, اسی طرح لاتے رہیں گے. بس آپ کا ساتھ چاہیے. جو لوگ وینڈر کرنا چاہتے ہیں ایونٹ کو, اسٹالز آر اویلیبل, آپ ضرور ہمیں کال کریں. 647-273-2393, وہاں پر آپ اپنے بزنس لے کر آئیں, کیونکہ ہم نے بہت لوگوں کو وہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. موسٹ پاپولر, موسٹ ایڈورٹائز ٹیم آف ٹو ایونٹس, یعنی احمد اینڈ شائلا جعفری the team of Two Just For You, events by teamoftwo.com. احمد اب ہم چلتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے احمد کہ جو ریئل اسٹیٹ میں اس وقت نا بہت سارے لوگ جو ہے نا, عام پبلک جو ہے نا, اس ہولڈنگ کے کے انٹرسٹ ریٹ لو ہوں گے تو ہم خریدیں گے, انٹرسٹ ریٹ لو ہوں گے تو ہم یہ کریں گے. تو انٹرسٹ ریٹ لو ہونے کے بعد کیا اچھا اور کیا اچھا نہیں, بتائیے مجھے. جی شائلا جی, تو یہ سوال کا کوئکلی جواب دینا ہے. towards the real estate highlights کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. ہاں اب آپ کوشچن کیجیے پھر سے. میں نے کوشچن یہ کیا کہ دیکھیں بہت سے لوگ آج کل یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ دے آر ہولڈنگ کہ لو ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے, ہاں اس طرح کریں گے. دیکھیے میجورٹی, میری بھی بات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے, کل بھی میری میٹنگس تھیں, یہی ٹاپک تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو یہ اسپیکولیشنز ہیں کہ لو ہوں گے, لیکن جس دن لو ہوں گے نا بہت تھوڑے سے ہوں گے. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں آپ کے, بہت زیادہ لو ہوگا. اور یہ ہونا چاہیے تھا پہلے, مارچ میں ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. اور اب جون آ گیا ہے,
आने वाला है, तो जून में उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट लो होंगे, लेकिन जो लो रेट्स होंगे बहुत ही कम होंगे। लेकिन उसका फर्क क्या होगा? प्राइस विल गो वेरी हाई, और एकदम से जंप करेगी प्राइस। लेकिन ये ख्याल ना करें, जब आप शायद उस जहन में होंगे कि मैं पिछली दफा तो 1.8, 1.7, 2.5 पे रेट आ गया था। नहीं, इंटरेस्ट रेट ड्रॉप होगा, बहुत थोड़ा सा ड्रॉप होगा, माइट बी आगे ठहर जाए 3.9, 4% पे, 4.5 पे, वट एवर इट इज, लेकिन कीमतें फिर बढ़ जाएंगी। और वही फिर जब डस्ट सेटल होगी तो हाई रेट्स हाई प्राइस। लेकिन उस वक्त ये कहा जाएगा ओ रेट्स आर लो एंड द प्राइस इज अप। हाँ, मतलब लेकिन देखिए ये जो सुनहरी मौका इस वक्त है, ये कपल ऑफ मंथ, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट। लो अपने रेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए लॉक मत कीजिए, एंड गो फॉर द प्रॉपर्टी इफ यू आर रेडी। 416-704-0651 अहमद इंशाल्लाह जाफरी विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। एक बात और ऐड करूंगी अहमद में, टाइम तो नहीं है हमारे पास, क्विकली करूंगी। वो ये करूंगी कि कुछ एक्सपर्ट्स की मैं इंटरव्यू सुन रही थी, बातें सुन रही थी, कॉलम पढ़ रही थी, तो कुछ ये मुझे ऐसा लगा, मेजॉरिटी इस बात की लगी कि इंटरेस्ट रेट अभी थोड़े अरसे तक हाई रहेंगे, और जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन अभी सुकून से आप लोग कर सकते हैं वो करें, क्योंकि आप इस वक्त जल्दी में कोई काम नहीं करेंगे। आप हर स्टेप जो है ना वो सोच समझ के उठाएंगे। और तो अगर आप किसी तरह भी एज ए बायर और एज ए सेलर मार्केट में आना चाहते हैं तो ज़रूर मशवरा करें हमसे। अहमद इंशाल्लाह जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। और अथर जाफरी भी रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ अपनी पूरी स्मार्ट रियल एस्टेट टीम के साथ मौजूद है। उनका फ़ोन नंबर है 647-208-9724। खुदा हाफिज करना होगा अहमद हमें, क्योंकि आपका भी अपॉइंटमेंट है, एंड आई हैव टू डू सम पेपर वर्क, और हम लोगों को ऑफ कोर्स। तो जनाब, खुदा हाफिज करने से पहले मैं हमेशा आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो। व्हाई? बिकॉज आई सेड सो। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। रिमेंबर, इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू मच बेटर। और अभी इसके फौरन बाद आई हैव एन अपॉइंटमेंट। क्या अपॉइंटमेंट है? एक्चुअली यूजुअल है, वॉलंटियर वर्कआउट सेशन मेरा होता है। आप तशरीफ लाइए एट नो कॉस्ट टू यू गाइज। सालों से मैं कर रहा हूँ माशाल्लाह। आज का सेशन ब्रैम्पटन में है। आप मुझे कॉल करें और मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। 416-704-0651 BICC इन ब्रैम्पटन। ये क्लब है, ये ब्रैम्पटन इस्लामिक क्लब है, वहाँ पर होता है ये, और बहुत बहुत अच्छा है ये, ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। अच्छा, इसके अलावा जनाब, रियल एस्टेट के बारे में कोई मशवरा लेना है, खरीदो फरोख्त के सिलसिले में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, जो भी प्रॉपर्टी है, वी आर देयर, एग्जिस्टिंग हो या प्री कंस्ट्रक्शन हो। अथर जाफरी का नंबर नोट कर लें आप। वेरी यंग एनर्जेटिक अथर जाफरी, ही इज अ ब्रोकर। 647-208-9724 and Shahla Jaffrey and myself, same number, 416-704-0651। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ माशाल्लाह बहुत बेशुमार लोगों को इस रियल एस्टेट के ज़रिए से फ़वाइद पहुँचाए गए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से। और just call us, meet us, inshallah we'll do our best for you। 416-704-0651। दुआओं के साथ कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों से ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए, आप लोगों की दिली मुरादें, नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं पूरी हो, आपके मसाइल परवरदिगार आलम खूबी के साथ हल फरमा दे, हर किस्म की मुसीबत से निकाल दे रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को, और किसी किस्म के कर्जे में ना आपको मुब्तला करे, और तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो, आपका सेहत परवरदिगार आप लोगों को दे, आप लोगों को महफूज रखे, और ये है कि आप लोगों की हिफाजत फरमाए, हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा हमेशा शामिल हाल रखें। ठीक है, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे थर्सडे को शाम को 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम। अल्लाह हाफ़िज़, फी अमान अल्लाह, एंड सी यू देन।
at the talk. بالکل تھینک یو احمد. مجھے بھی جانا پڑے گا کیونکہ ہم جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے واپس آپ کے پاس. بالکل انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات تھرسڈے کی شام ٹھیک 10:30 پہ ہوگی. اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اور وہ اس طرح پسند آیا ہوگا کہ جو بھی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اکارڈنگلی اللہ کرے کہ وہ سب آپ کے کام آئیں. اور وی لو یو, دیٹس وائی ہم ایسے ٹاپکس لے کر آتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا. لیکن جانے سے پہلے ایک بات کو میں اور کہوں گی کہ دیر تک مسکرانا پڑتا ہے, زخم ایسے ہی بھر نہیں جاتا. اس کو سوچیں, یعنی اس میں ایک صبر کا میسج ہے. اور یہ کاشف اورا کا شعر ہے تو میں نے اس کو شیئر کیا ہے. ویری گڈ. دیر تک مسکرانا پڑتا ہے, زخم ایسے ہی بھر نہیں جاتا. بہرحال احمد شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک, بزنس کی پروموشن کے لیے آپ ہمیں کال کریں 6472732393 پر. اور اب میں کہوں گی کہ بی پازیٹیو, بی ہیپی, کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ کمنگ in show team of two tea talk. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, signing off from show team of two tea talk.